यूपी में परिवारवाद को बाबा मेरे उखाड़ दिए, महाराष्ट्र में सब अपने अपनों से पल्ला झाड़ दिए। इंडी की तो हवा निकल गई बनने से पहले सरकार, इंडी की तो हवा निकल गई बनने से पहले सरकार। मोदी जी फिर तीसरी बार, बीजेपी फिर तीसरी बार, मोदी जी फिर तीसरी बार, बीजेपी फिर तीसरी बार। সেদিন আমার প্রতিবাদ করার লোক নেই, সেদিন আমার কুকুরের মতো মেরে যায় আশা রাজি আমার কুকুরের মতো মেরে ফুল ধরে আজকে বড় মাত্রে পুরনো মাছ লোকে ওখানে গেলে